Living room mouse? Oh my god. Ah! Oh no, you died. Okay, cut it in 4K. Obo ah. Whoa, 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 sir. Whoa, 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 whoa. Lionel Panaw. Papunta na siya sa akin. Why me? Hello! Hello! Ready na kayo? Wala na? Apa! Sino si mama mo nga ra? Si Mangyapon? Apa! Okay. So, remember the plan, Elijah. Explore the house and basement. Wag muna kita mag-agto sa underground. Nemo? No. Oh. Ala. Ala. Anang pattern nasira on. Close the door, close the door. Whatever happens, i-lock the door. Mag-count-count na ni ka mo guys, snack. Maboy-boyin kita kara. Dahil chiko, abi ba si kaya mo? Malisod. Ron. Mamaya lang. Sana diwang bato lang. Di yung bato lang, we. Patingin niya. Wanna see. I wanna see. I wanna see. Ay, anong tang position da? Oh my god. Done. Yan. Halin sa basement. Yun light. Let's go. Pasta. Okay, tago. What gag to ya, I swear. Close the door. Anything. Okay. Remember gag to mo ya. So mag-ingat. Agtuya. Mama mo please, tago. Oh my god, bakit at guns? Please, wag mo akong unahin. Okay. Wait lang. Tago. Don't move. Don't move. May pistol sila na. I swear to God, kung sino ka mag-break, basit lang. No, sino ka? Di ka sa pintin, don't move. Okay. Clear. Lionel din dyan. Let's go. Hara. Laya.
Crowbar, 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 crowbar. Please, 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 please. Faster, 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 faster. Please, 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 please. Bilis, bilis. Diyos ko, Lord. Okay, lock the door, please, please. Mama mo. Oh no, dead na siya. Ah, so ito pala yung tires. Kailangan natin ng tank. Pwede? Good luck. Hey, sino naghaboy nga to? Go lang, di maghadlock. Di ako nahadlock ka, nahadlock man ako. May kwanta o may mali? May mga toilet ito iya. May gasolina. Bua. Mag-ingat, mag-ingat. Oh my God. Oh my god, who's Ay, that? may kwanta o may gas dyan. Sobrang pa. Oh my god, who's that? Okay, good bat. Alinda, paalinda. Pwede, sobrang pa. Sa tingin ko kailangan natin ng walls, human, Elijah, para ma-turn off natin the smoke. Hindi man nabuo. Hindi yan pwede. Yan, halin kita. At ang tanggol ay crowbar. Saan sa business? Sure, basement. Tapos, kung may crowbar kita, balik rin kita sa taas para ma-open natin. Okay. Sin kita. Oh, found it. Dapat Lumampas ko, no? dapat ma-turn off natin the smoke nga ron. Mag-ingat ba si Unay Mau? Sabay-sabay mamatay. Unay Mau? Wa? Check nyo ba si may mga secret iya? Wa. Yun. Ato sa Remember the crowbar na sa sa car. May gun, iya. The tank is empty. Hindi pwede. Oh, may nag-left? Awa, kibat na ako eh. So, yan lang car key. Okay, yan ito car key. Alin? Hindi natin. What? Oh my god. Wanya ogi Oh my god. Kita mo yung akong itsura? Look. Garos ko. Kailangan dapat may entertainment. Ala, dapat may costume man. Okay, hawi manimaw, gakik manimaw. Grabe ta to. Battery charger. Okay. Ano naman ito? I need to find the battery. Oo. So alin? Daywa. Di mo ka battery? Diyos ko Lord. Kita yung sword niyan. Uy! Hindi. Oh my god. Diretso kita. Diretso. Parang ginalure mo lang do iba. Nag-love si mama mo. Hala. Check. Mama, where are you?
Found it. Yun. Please, i-guide niyo ako. Protect me. What? Sabi ko, protektahan niyo ako. God. Take us to 500 years. Dad. Ay, si Angkulo? Ha? Sin? Please, jump. Oh. Okay, dito tayo. Nigel, di ba yung ano mundo Wolves? Ha? Di ba yung ano mundo Wolves? Ano pa dukuwang? Huwag mo sabihin, may igto pang Wolves. May gas, oh. Please, pakitake nyo yung gas. May isang. Wait, okay na ba? May una pang sambilog. Sa tingin ko may sambilog pala yung Wolves. Ano? Sa tingin ko kailangan pa natin ng sambilog na Wolves. Yung atong ging ano mo, sa basement. Yung Battery bilog, dyan. yung bilog nga Wolves. Dito kita makasuwol. Ito, oh. Sige ta makahalin. Sige ta makahalin, seryoso ta. Para sa mga tag-shotgun yan. Alin? May balik. Uy, kailangan mo hammer. Kailangan ng hammer? Wayak akong do hammer. Agtun ako. Bye-bye. Ano lang dahil ako man. Shotgun na na yung baril. Diyan. Baboy yung shotgun ammo, I repeat. 11 ammo na ako niya. May gun iya, I repeat, may gun iya. Ano dyan? May gun iya, may gun. Sen. Aro. Someone has to take the puzzle. Naichaling una. Wait, wag anay, Lige, kalma. Armo, oh. Be prepared, Lige. Mag-ingat, Lige. Gahaboy mo ron. Mag-ingat. Wala ko pala. Diyan sa likod yun ang dati. Lige, as mo sanda, maghanapit mga bala, mga baril, kahit alin una, sa taas. Gabuo ka nagbala.
have 1 life. I repeat, I only have 1 life. What was this? Gas can. Whoa, don't come for me. Oh my god. Guys, magdala ka gamit tapos i-drop nyo. Drop. Aray. Kasi pa kami shotgun niya, baril. Okay, kahit alin una, please lang. Mga bala, mga glass, mga kung alin-alin, mga bricks, I don't care, please lang. Ano si shotgun? Guys, pag i-distract, di ako makabot bala. Lige, please help me. Aray man. Namatay yung mouse! Oh my god! Yes! Ay, salamat! Guys, mission accomplished, guys. Mission accomplished. Wait lang, buo pa ako bala. Wala. Nagbi ako. Yay! Lyja, do be the honors. Lyja, ikaw mag-axe. Abo, bro, missing piece na puzzle. Harap pa, Lyja. Axe. Ginabuo ko do bala. Pakiasan da, mag-ato si Dawom. Hara, Lyja. Please, Lyja, thank you man, salamat. Nothing special. Okay, Juan, balikin kita. Ito sa basement. Please, hindi pa wala do cable nga to importante ba si Ron? Do wire cable nga to. Importante do cable. Guys, sulok cable lang sa idagom. Hala, iniwan na ninyo. I repeat, no power. Iya ko guys, underground. Yes, nyo kay Elijah. Basi una ka na do crowbar. What are you the crowbar? Oh no. Found it. Agto tayo sa taas. Go.
tayo sa taas, sa taas. Malapit sa elevator. Meet tayo doon. Sino Mau? Guys, dugas, dugas. What gag to ya? Please. Nakagul kita? Wait lang, wait lang. Power 1? Wa pa. Ano may power? Wait lang, malapit na. Yes, may power na. Wait. Unay Mau. Okay na, buksa. Balik lang sa kanya na. Buksa one. Oh, clear na. Go. The question, sini Mau? Wala mo pa. Okay guys, let's go. Naog. We need to move. Okay, kaya natin to. Inhale, exhale. Make a run for it na lang. Yun. Agto sa switch. Tiga to sa may switch. Make a run for it. Make a run for it. Yes, may power. May power na. Let's go back. Balik tayo, balik. I repeat, balik. Ito sa may ano, wow. Ito sa may kusindo, battery nga to. Sinto, hara. This is Okay, Naman good. dun. Alin doon? Let me see. Protektahan niyo ako. Almost there. Aray, sakit na to ah. Hala! Umanyo man, balik mo sa power. No, balik mo kita. Sino willing magbalik sa power? Sino willing magbalik sa switch? Balik sa switch, balik. At ano mangyaring din? Ikaw mo maghalin nun sa switch? Balik sa switch. Bakit niya ka mo? Wrong way. Diretso. Bakit iyak ka?
Let's go, let's go. Sabay tayo, sabay tayo. Okay, restore. Karoon ka lang, Anay. Mama mo, una ka, Anay, hindi maghalin. Okay. No mistake. No mistake na to. Full concentration. Done, 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 done. Balik na tayo sa kotse. Up, 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 up si Daisy. Oh my god, it's not clear. Tulong! What? What happened? Hindi na tinanawa ko ni tatay. Everyone, be calm and collective. Maging okay ang lahat. Okay, now muna. Iya pa si Grandpa. Oh my god. Muna ka tayo mo. Iya pa, ginatinulog na ako. Oh, we. Make a run for it na lang bata na ko. Ginatinulog na gyud ko na ko. Make a run for it. Alright. Let's go. Sa backseat ka mo, ako sa front ako. Sud.